Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning. Welcome back to my channel. Nah, kali ini saya akan melanjutkan conversation kedua kita. Apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Nah, jika kalian tidak ingat atau jikalau kalian adalah pengunjung baru di sini, saya akan memberikan link di bawah tentang materi kita sebelumnya, yaitu talking about weather. Oke, di sini saya akan memberikan cara bagaimana pronunciation dalam bentuk contoh conversation, dan akan memberikan grammar, vocabulary, dan juga akan memberikan translation atau penerjemahannya. Oke? Now let's see about our topic today is suggestions. So, we make suggestions when deciding what to do with our friends or giving them advice on what they might do in a certain situation. Oke, saya akan mengartikan. Kita membuat saran, ya. Kita membuat saran ketika memutuskan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan kepada teman, atau giving them advice, memberikan mereka saran apa yang harus mereka kerjakan in certain situation, di situasi tertentu. Imagine that you would like to go out for an evening with some friends. Jadi, kamu bayangkan kalau kamu pergi keluar di malam hari dengan temanmu. Oke, coba dibayangkan ketika kamu keluar dan ada temanmu ingin minta saran bagaimana? Atau which suggestions would you make? Jadi, saran yang seperti apa yang kamu buat? Oke, sudah dipikirkan? Now let's see. Here are some of the most common. Jadi ini ada beberapa hal atau saran yang banyak diberikan kepada teman, ya. Why don't you, atau why don't we go to the movies tonight? Oke, jadi bisa kita bilang why don't you atau why don't we, terus kita lanjutkan ke kata kerjanya, yaitu go to the movies tonight. Oke, kalau kita artikan, kenapa kamu tidak pergi ke bioskop malam ini? Atau why don't we go to the movies tonight? Kenapa kita tidak pergi ke bioskop malam ini? Next, ada you or we could visit New York while you're or we're there. Jadi bisa kita buat dua kalimat. Yang pertama, you could visit New York while you're there. Kamu bisa mengunjungi New York ketika kamu ada di sana. Atau yang kedua, we could visit New York while we're there. Kita akan mengunjungi New York ketika kita ada di sana. Next, let's go to the travel agents this afternoon to book our ticket. Ayo, kita pergi ke agen perjalanan sore ini untuk membooking atau untuk memesan tiket kita. What about asking your brother for help? Gimana kalau kita minta bantuan abangmu?
How about going to Hawaii for your vacation? Bagaimana kalau kita pergi ke Hawaii untuk liburan kita? Dan terakhir, I suggest you or we take all the factors into consideration before we decide. Atau bisa kita buat ya, I suggest you take all the factors into consideration before you decide. Atau I suggest we take all the factors into consideration before we decide. Jadi saya menyarankan kamu mengambil semua faktor untuk dipertimbangkan sebelum kita memutuskan sesuatu. Oke, kita sudah membahas bagaimana mengartikannya satu persatu. Nah, sekarang saya akan memberikan pronunciation-nya, bagaimana cara pengucapannya one by one. Oke, are you ready? Okay, let's go. Listen to me and repeat after me. Why don't you go to the movies tonight? Why don't you go to the movies tonight? We could visit New York while we're there. We could visit New York while we're there. Let's go to the travel agents this afternoon to book our ticket. Let's go to the travel agents this afternoon to book our ticket. What about asking your brother for help? What about asking your brother for help? How about going to Hawaii for your vacation? How about going to Hawaii for your vacation? I suggest we take all the factors into consideration before we decide. I suggest we take all the factors into consideration before we decide. Oke, bagaimana? Can you do it? Yeah, I'm sure you can do it. Okay. Now, kita akan membahas tentang segi grammarnya, ya. Why don't you go to the movies tonight? Atau why don't we go to the movies tonight? Nah, ketika kita memberikan saran, kita memang membutuhkan bentuk pertanyaan seperti why dan juga ada kata don't, karena kita memberikan saran kenapa kamu tidak begini. Jadi sarannya adalah negative question. Jadi itu adalah negative question ya, why don't, dan terus kita membutuhkan subjeknya yaitu you atau we, dan kata kerjanya itu go to the movies tonight ya. Jadi movies di sini artinya ke bioskop. Jadi kenapa? Dan berikutnya nomor 2, we or we you or we could visit New York while you're or were there. Jadi you're di situ bentuk singkatan dari you are, dan we're di situ juga bentuk singkatan dari we are. Oke. Kenapa kita harus buatnya could visit New York? Nah, could di situ artinya memberikan saran. Kita lebih polite, tahu polite itu artinya sopan. Jadi ketika kita memberikan kalimat yang politely, kalimat yang sopan, seharusnya kita membuatnya could ya. We could visit New York while we're there. Sama seperti ketika kita mau meminta bantuan dan kita harus berbicara dengan sopan. Sopan artian berikan kata could ya. Bisa nggak kamu menolong saya? Jadi kita bilangnya could you help me? Oke, daripada kata can you help me, lebih sopannya kita pakai could you help me please.
Yang ketiga itu adalah let's go to the travel agents this afternoon to book our ticket. Nah, ada kata let's go. Let's go itu berasal dari kata let us go. Oke, ayo kita. Jadi let us go. Us itu adalah objek dari kata we. Ya, jadi we, kami atau kita, dan objeknya adalah us. Ya, jadi let's go artinya let us go. Nah, book di sini artinya memesannya, bukan book artinya buku. Jadi book di situ ada dua artinya dalam bentuk noun kata benda yaitu buku, dan ada juga book dalam bentuk kata kerja yaitu memesan. What about asking your brother for help? Nah, setelah ada about itu biasanya ada asking. Kenapa? Karena itu adalah bentuk gerundnya. Ya, nanti akan saya berikan lagi penjelasan tentang gerund di video berikutnya. Karena itu memang lebih banyak ya antara gerund dan bentuk topik-topik yang lain. Kenapa harus gerund? Jadi ada syarat-syaratnya. Akan saya buat di video berikutnya. How about going to Hawaii for your vacation? Juga tentang gerund. I suggest we take all the factors into consideration before we decide. Jadi ini sudah dalam bentuk tenses present ya, suggest. Terus ada kata we take all the factors into consideration before we decide. Jadi suggest itu dari kata suggestion, suggest. Terus ini ada 3 kata kerja yaitu suggest, take, dan decide. Oke, kita sudah bahas tentang grammar, pronunciation, translation, mengartikan, dan tentang vocabulary-nya pastinya di sini suggest, book, ya, book itu tadi artinya membooking, suggest artinya saran, menyarankan, travel agents artinya agen perjalanan, next saya akan memberikan contoh conversation tentang suggestion. Kita lihat example. I feel so tired lately. Do you have any suggestions, Jack? You should take a rest enough and drink your vitamins. Okay, I'll do. Thank you. Don't mention it. Oke, di sini kita lihat ya ada dialog antara Anne dan Jack. Can you see where the suggestion is? Di mana letak saran di sana? Bisa nggak kamu lihat? Ayo, antara Anne atau Jack. Asking suggestion deh. Menanyakan saran yang mana? Dulu, menanyakan saran karena di situ ada 2 sih. Yang menanyakan saran yang mana? Oke, yeah, that's good. Do you have any suggestions, Jack? Oke, saya lihat. Do you have any suggestions, Jack? Oke, di situ adalah asking suggestions ya, memberikan saran. Nah, apa ungkapan giving suggestion? Yang mana? Jawabannya pastinya ya. Oke ya. Jawabannya adalah you should take a rest enough and drink your vitamins. Oke, itu adalah giving suggestion. Oke, that's good. Nah, coba kita artikan satu persatu.
dialog antara Anne dan Jack. I feel so tired lately. Saya merasa benar-benar capek minggu ini. Benar-benarlah minggu ini. Do you have any suggestions, Jack? Apa kamu punya saran, Jack? You should take rest enough. Kamu harus istirahat yang cukup. And drink your vitamins, dan minum vitamin kamu. Vitamin, jadi vitaminsnya di sini banyak ya. Okay, I'll do. Okay, saya akan melakukannya. Okay. Thank you. Terima kasih. Dan kata Jack, don't mention it. Nah, don't mention it di sini artinya sama-sama. Oke, jadi ketika ada pertanyaan atau ketika ada ungkapan thank you, jawabannya itu bukan hanya you're welcome, sama-sama, terima kasih kembali, artinya, tapi bisa juga don't mention it. Okay. Nah, sekarang listen to me carefully and repeat after me, okay? I feel so tired lately. Do you have any suggestions, Jack? You should take a rest enough and drink your vitamins. You should take a rest enough and drink your vitamins. Okay, I'll do. Thank you. Okay, I'll do. Thank you. Don't mention it. Don't mention it. Okay. Nah, grammarnya ya, kita bahas tentang grammarnya. I feel so tired lately. Jadi tired di sini artinya lelah, capek. Kata sifat ya, bukan kata kerja. Karena kamu lihat tired yang ditambahkan id, ini bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Terus, do you have any suggestions? Bentuk pertanyaan asking suggestion. You should take a rest enough and drink your vitamins. Ini juga termasuk tentang suggestion. Biasanya suggestion itu memiliki ungkapan you should, ya. Should di sini artinya bukan akan, tetapi should, seharusnya, kamu seharusnya ya. Jadi ketika kamu beri saran, you should, misalkan teman kamu itu sakit dan kamu bilangnya you should go to the doctor, atau misalkan dia sakit gigi, you should go to the dentist. Okay, I'll do di sini, I will do, saya akan melakukannya. Okay. Don't mention it artinya tadi sama-sama. Okay, thank you so much for today. Saya rasa cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tetap terus belajar bahasa Inggris. Walaupun di suasana COVID-19 seperti ini, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Tapi ini bulan puasa ya. Kalau untuk teman yang berpuasa, ya harus banyak minum vitamin sebelum sahur ya. Dan setelah sahur, ya banyak-banyak minum air putih ya. Lebih tepatnya ya air hangat sih yang enak daripada air dingin. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Thank you very much for today. Terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.